In one part of the Philippines, a student's first step to learning is opening a laptop. But in another, the first step is searching for a simple phone signal. The country talks about progress, 5G, fiber networks, smart classrooms, but what we rarely talk about are the places where technology stops. Places where learning happens in silence, far from screens, far from connection. This is the story of the last mile digital divide, an invisible gap that shapes real lives, real futures, and real dreams. In many remote schools, technology is a word they hear, not a tool they use. Here, internet is rare, laptops are old. Sometimes, the only screen that works is the teacher's phone. Ang pangalan di ay si Crystal ni Disenok. Then, So, unsay mode of teaching ninyo diri ma'am, and nagagamit ba mo og PPT, video presentation, or online class? okay, so usually is, ako bang teachers is gagamit og PPT or video presentation. But for me is, okay lang po nga wala ako'y PPT as long as na ako'y gamit na module or handouts. So, unsay mga challenges nga na-face nimo as a teacher nga unstable man ang inyong internet connection diri sa inyong lugar? Mga challenges is sometimes lisod good kung wala gi internet kay labi na sa panahon karon is need na gyud og kanang technology kay murag nagkataas na baya atong kuan. So ako mga challenges is lisod good magpa-kuan sa mga bata, but despite ni Ana is as ako as a teacher nga nagtudlo nila, ngita gid kog way kung saan ako pag tudlo sa mga bata nga without internet. So, unsa nga kasagaran nga problema ninyo sa klase tungod sa walay stable nga connection? Okay, so kasagaran gyud nga kung wala gyud kanang unstable ang connection sa internet is when it comes sa kanang pagtudlo, labi na kanang magamit gyud mi og PPT. Mao gina among kuan kanang kasagaran nga problema namo, pero mao lagi na sa akong giingon gaina is pangita gihapon mi para sa ako nga og kanang way nga matudloan gud ang mga bata without internet. So, maka-feel ba ka nga mura mo napasagdan or kanang dili mo kuan kasabay sa advanced technology tungod sa wala mo internet connection? Siguro usahay maka-feel ko, pero mao lagi na labi na kay naata sa diri nga area nga bukid mo na nga sa ako pod nga kuan pod is mangita sa akong kaingon gud nga mangita jud kog way nga kanang usaon pag deliver sa akong klase without internet. So mangita jud kog way kay labi na kay nata sa bukid hinay gud ang internet. Dili gyapon maulahi ang mga bata bisag wala internet. Okay, thank you ma'am. You're welcome. Joylity Mendoza, grade 8.
Del Pilar. Del Pilar National High School. Del Pilar National High School. So, na may question sa imo ha. Unsa man ang problema nga inyong giatubang dinhi sa inyong lugar hilabi na sa pag-eskwela? Hinay og signal Hinay og signal. sa mga internet. Oh, hinay og signal og hinay og internet. So, unsa ang pinakalisod nga parte sa inyong pagtuon dire given nga hinay ang inyong internet connection? Dili mi kadali-dali og pasa sa among mga assignments or mga panghatag nga kuan sa mo sa maestra. Sa maestra, like dili mo makadali-dali og research ganyan. Dili. So, unsa man ang inyong ginagamit like mag-load ra ba mo or magtagak ba mo sa mga piso wifi? Magtagat sa piso wifi. Kusog ba ang internet? Kusog ba ang internet connection sa ilang mga piso wifi? Sa high dili, sa high kusog. Sa dili ka sa kusog. Unsa may kanang epektoan na like dili ba na siya maka-apekto sa imuha nga sa hinay man ang internet niya sa kusog niya kasagari hinay good. So, unsa man ang imuhang ma-feel about ana? Kuan ko kay if ever nga hinay ang signal, dili lang ko dali-dali kapasa sa panghatag nga activity ni ma'am. In a world full of information, these students fight for the small pieces they can reach. Through the lens of science, technology, and society, the digital divides becomes clearer. Technology is not just a machine. It is a social force shaping who learns faster, who learns better, and who gets left behind. When communities receive technology unevenly, society becomes uneven too. Urban students get skills needed in a digital world: coding, online communication, virtual research. Rural students, however, rely on outdated books and handwritten notes. The result? A cycle where opportunity stays with the connected and poverty stays with the disconnected. Behind every printed module is a student who wanted to learn more, but couldn't. Behind every weak signal is a child who waited patiently, silently. Their dreams are big, their efforts are real, but their access is small. Imagine facing a digital world without digital tools. Imagine competing in a race when others start miles ahead of you. The last mile is the hardest part of digital infrastructure. It is far, expensive, difficult to reach. And that is exactly why many communities remain disconnected. But the last mile is where the children who need technology the most are found. Children whose futures depend on opportunity. Children who deserve more than what geography has given them. In an age of artificial intelligence, digital classrooms, and online learning, the greatest challenge is not whether technology exists, but whether it is accessible to everyone. The digital divide should not become a permanent barrier that separates learners based on location or income. Education must not depend on signal strength or internet speed. True progress happens when science and technology serve all students equally, ensuring that no one is left behind.